Onyame susum susumbuafo beka ye ho awari ho kronkron beka ye ma papa ukai ho a yetimi nyahwe hallelujah papa be say again amen Ken wo don mo Ichaka Yankopon amen amen anapai so yasan bomanim biem sene jije pese ye bi sa otumfo Yankopon no na odi amaye no enyesie na kan pe no dabi na aboa bi na abutu aboa bi twene so ana amana basa yen se enchenche wona fe eden be pie fi eden bi mu na ina kodi ahyiamudie wo ho majana bi asema wo se asem no anyamudia anyamoje pade eye omane dia entumu fanko omane mu ensem ya mekan ye hintasam eni omane mu afe na ebe pie wo omane mu enti dia me nka se enya me nka na ma hye mo se mekan we dabi ya osoma me no amen ene dey so yesan be tu ye re be tu ye hofo ne ahye ho den ewo Onyankopon se da be kano e kwatu ukuo no papa ne ete se enya sore ena enye asofo se ya asofo mpo aliwi asofo djuma no atwam enti Judea asofo djuma ene ho na Judea asofo djuma no eye nkyerechire ofa Bible gina babi ena Paul say ena Paul hwiase ayede na Paul hwiase enyina faako enka ena Paul hwiase wonso hwiase why dabi enye no mo nipa ni hu se be Paul duru ho no na waboro Paul duru ho na wabre Paul duru ho ne ho atro amaso nipa nso duru ho a ohwe ne hu yie fan say Paul duru ho na wabre ozu wabre uduru a wohwefam obahwefam ene yesi e kire ema ye hu ne enti a eba ne saa na nso duru ho a wada ho so amen ene edition die ni die betu ye ho wa no wo se ohia nko ana ahotire nso nko iwi a di onyinche efia Onyankopon di mo nipa kakra e di awo no amen bi pese bi bisa asem ketwa bi bibia na fo tuefo jamanika ifi otrim jamanika ampa ayese obe jamanaka de onua bi dia ye wo no na onua nso nya ya obada na waja manaka empanifo se de wota wo no omre ya obada agi wa home enti afutu ne nkoma omo a empese meyi asem bi afi mitrim asi atwam ya pinko yanim ugo jina pipi anajumpa madam be sorry fi impanso pe sorry pa pipi eno ere enti pese mbisese ampa utimi de ade be bo hanya kokko ma sam kotra bonte kan enti de mi yensu eno de hunhu ye anka sene ya utunya me ho asem ko kan ye no anka mababonte mi nie ene de mi kan ye enti anka de mi kan so esinga ko nyina abonte na woka ma hu wi ase ewa sendia ne so benkum ni fa enipa mi enu se ho de o se benkum so se awurade
ampo wanka Awurade ɔse sɛ wo ni Nyankopɔn ba no a sɛ wo se wo ni Nyankopɔn ba no a gye ho na gye ɛne de oni fa sɛ minya edin na papa we de ni wo no onye boni bia na menu mi enu de ye wuwe e pataye enti de oni fa no wan print de obenkum no asam no bisa Awurade Yesu Kristo no na wo hia moa na mpese mbisa se papa no kan ye anaso wan kan ye de obenkum no se woni Nyankopɔn ba na je ho na je yen ane mi se bisa mo se o kan ye na ka papa efisu si fom pan ana oje wo mo a we ni nko beko fie ana nko basa afra ko se ho je ho na je yen ana papa esu je ne ho si fom ana so we nsa no si fom ana so we nsa obesa ko se soro ho na ani o menka hu se asem okan no na nka na nya asem bone na mom de o nie ni adi kan okan no hantan kasa so se wo si oni Onyankopɔn ba no a je ho na je hantan kasa ani atreton se wo si woni no a je ho na je ya to so mienu papa Yesu obewie na djuma odi mfie miensa na ye nkyerɛkyerɛ minie mene no me ko message e praso a woko enti wanti asɛm no na wo so onyi ne ho no onye wo no ogye ne ho akɔhe umi tie ni yo maso mbele mka kyerɛ mo no monyi ma no si bɔne wenu na ngɔfo atefo ne right sɛ ka obesi fam na mo asɛm na ɔka ye no ɔka na hantan so ana mre so ɔka asɛm no wɔ mu no na mre ne nyɛ na wonu de woni fa so de ohun sɛ papa na wie na djuma ɔkɔ on sɛ si fam bio enti ɔse agya sɛ utra ɔhenwa no mu a ɛyɛ akai me Yesu ka kyerɛ sɛ ampa ɛnɛ ɔbɛka me ho paradise ɔmana nsi fam ɛsan sɛ ne bɔne na wɔnyɛ so katua no wɔnyɛ no bɔne na wɔyɛ so katua ɛsɛ owu na nka mra Yesu ka sɛ ampa ɛnɛ ɔbɛka me ho paradise ɛsɛ ɔmana nsi fam da bi onam do de ye no ɛsɛ katua wɔnya na ɛsɛ owu ɛne aminu mienu ɛbra ɛka sɛ wɔ mu no ɛyɛ bere bɛn asɛm bɛn na yɛka asɛm na yɛka fa yɛ nua ho no ɛyɛ bere pa ana bere bɔnem unua no ɔgyina bia bɛn mu ɛna wɔnya botrɛ ɛka ho nsɛm egu n'anim ase ɛhyɛ adɔfo no sɛ wokyɛn obi a bɔne na wudi no wode ahoahoa ho a mo de ame a woni mu ahu o de wo yɛ hwan yɛni mu firi sɛ woni Nyankopɔn ba no a sɛ wo se woni Nyankopɔn ba no a gye ho na gye yɛn anka wanka ne bɔne so esa asaka oje ne ho na oje wo mienu a anka brawei anka obekɔ fie onsa anko sense ro ho na emum wanka ne wo bripam oka no wo hanta so kasa mu ani e tranton mu eri sɛ ye nda no mo ma yɛmfa yɛ ho sɛ otumfo Nyankopɔn ne nsa na yɛtoa dwumadie ne so ɛdɔm otumfo esra ho boniface agya fa yɛbɔ ne bi akyɛn anɔpa yi na hu yɛ mɔbɔ na kae yɛn ɛwɔ dwumadie a yɛbɛdi magya nɔte o na wo Nyankopɔn ɔnsa no adwuma ne yɛn papa deɛ ɛbɛyɛ ahantan kasa ahomasoɔ kasa ani ɛtrɛntɔn kasa fa kyɛ yɛn asɛm bi a ɛbɛka tia onipa bi afa kyɛ mpo de bɛtia wo tumfo Nyankopɔn ɔkronkron ne agya fa kyɛ yɛn deɛ ɛsrɛ ɛdɔm yɛda wase sɛ wasan de abɛhyia mu ha bie mu sɛ yɛne ɔman no kasa asidanka wɔsoso tumfo Nyankopɔn no edin amen ɛne papa ɛdɔm nso yɛgyae tumi bɔne bi ahyɛ wo nsa papa ɛka nipa bi nko na nka dwumadi a yɛdi mpo anka anyɛ yie
agya hu yɛmmɔbɔ yɛde ɔmanefo no hyɛ wɔ so so Nyankopɔn sa sɛ bɛdi ma yɛn agya bɛka yɛ ho na bɛhyɛ den na soma honhom kokora hoɔden no na ɔmɛhyɛ yɛn ma na sɛ wie yɛde sɛ wɔ sɛ woda wɔyɛ sɛ wona sida sɛ wo ɛda wɔ se wadom no nti amen agya a wowɔ soro obi ho ntew woahenni mmara nea a wopɛ nyɛ wɔ asase sɛ deɛ ɛyɛ wɔ soro ma yɛn dada dubane na fa yɛn fɔm so kyɛn sɛ kyɛw na ɔde yɛn ka agya mfa yɛn kɔ nsɔhwɛm yie fi musu mu na wo na hene tumi ɛne animuonyam ɛyɛ wo deɛ daadaadaada ma ɔman no nyinaa ka sɛ amen agya ɔba nkronkron din amen mawurade ne me Nyankopɔn nokwafoɔ otumfuo na ɔsorosoro hene otwie di ampɔn papa anɔpa yi nso ɔba abawani mbiem me de anka me nka ho na anka me esum na so adeɛ ɔbatampa me mɔbɔ na hyɛ me di anɔpa yi me nuanom adɔfoɔ no ohia ahokyerɛ memfa me hia no ɛngu m'anim ase na menyɛ ohiani na mmom mewɔ ahokyerɛ mu me dɔfo no ni me na me deɛ menim me dɔfo no me dɔfo no ni me mehu me dɔfo no a mehu no ɔno de ɔhu me ɔbɛhu me ɛntumi ɛkyɛ sɛ Solomon kaeɛ Solomon ne dɔba aso ɔdɔfoɔ no kɔredie ɔdɔfoɔ ɔdɔ doboni kan love no ɛno kɔredie ɔdɔ no gumu ahorow bebree deɛ hwɛ Solomon ɛka ho asɛm yɛ ɔse me mpa so ɔda suom na mehwɛ deɛ mekra dɔ no me mpa so ɔda suom ɛna na mehwɛ neɛ mekra dɔ no mehwɛ no nanso manhu no na ɔda suom deɛ wobɛdeɛ ne wahu no ɔda mpa nso na wɔprɛ yɛdɔfo ho adwene si ne tirim ɔhwɛ ne wɔ mpa no so wahu no mefrɛ no nanso wammua me emu biribiara ofaafo wɔ nanso wɔfrɛ ne san wɔne wo nkyɛn mfoni na ɔno kasa ɔmmua wo yɛn deɛ mesɔre ne kyii kuro no mu wɔntimi nna nti wasɔre nam kuro no mu ɛma ɔten so ne edwam mehwɛ deɛ mekra dɔ no no mehwɛ no nanso manhu no awɛmfo a wɔkyi kuro no mu bɛtoo me anipa bɔnefoɔ no wɔn no ɛsɛ wo kyerɛ wo dɔfoɔ no bɛtoo nanso wɔn no deɛ mekra dɔ no no muhu no na anipa wei ne kɔbisa wɔn asɛm wɔn ankasa no ɔho yɛ wɔn hin dada yɛsɛ wo kyerɛ wo dɔfoɔ no ɛna wokɔbisa wo sɛ nea mekra dɔ no no muhu no na bisa wɔn ho kakra pɛ ana mehu deɛ mekra dɔ no nea Onyankopɔn akato wɔ biara no ɛbɛba mu nea Onyankopɔn akato wɔ no ɛbɛba mu atamfo no bɛyɛ yɛbɛgu w'anim ase yɛbɛsɛe wo nanso ana mehu deɛ mekra dɔ no bisɔre mu na manyaa no kɔsii sɛ mede ne ba me na fie ne deɛ ɔwo me no mpiam nhyira nka Nyankopɔn amen mehwehwɛ me dɔfo ɔda suom ɛnea mɛbɔ mpa yi ama no me dɔfo no me ho adwene bɛsi ne tirim yɛse wayɛ waduro na wankasa ɔdɔfo no kora wonnim no awɛde akɔyɛ na duro enipa kase yɛtan wo a ɔyɛ dan a yɛtan wo amen
Yahudia na Yahudia ni onyankopon kan sa amamu ani yo nipa ni yo ni nyankopon wa enti na osimuma nipa yi na nya trofo no ni nyankopon onye no kwafo mama yenyai enye amen osi ohia enko ana ahokyere nso nko we dia no pai yeri betu ye ho awo magena me kotoro no ade ba ko amde pe na semni akostebe nkoko from ase papa ni be gina ho no obekyerechira odikani afutuo nkuranye semba obetumofo akasa kyerɛ mo ansa na ode nkwan won mu nsɛm abram ensori nkwansɛm no nkwan won mu nsɛm brɛ wa de ɔkan ni nyina no ɛma wote ase ɛno na bisua fi papa ne nkyɛn na se kyerɛ kan no ɔse akoa bi ni wo bɛkyɛn owura akoa omkyɛn owura da na mmom de ɔbɛsua no bɛhunu ɔno na ɔbɛsɛ no ontimi kyɛn masa ebi agogo na wa de kyɛn no experience no ntimi enti akoa ontimi kyɛn owura na mmom de ɔbɛsua na ɔbɛhunu ɛna ɔbɛsɛ no ɛmi ɔse nso ahokyerɛ deɛ obiara ho bɛtumi ate no ahokyerɛ ɛda hɔ ma onipa biara ɛnyɛ ɔbaakofoɔ ɛmfa ho sɛ woyɛ sikani anaasɛ woyɛ ohiani ɛmfa ho saa dabi ɔho bɛtumi akyerɛ wo adeɛ kitikiti bi ɛbɛhia wo sɛ woyɛ ɔhene anaasɛ akoa sɛ wo yɛ den anaasɛ woni ahoɔden awarefoɔ ɔyere ho bɛtumi akyerɛ no saa nso na okunu nso ho bɛtumi akyerɛ no enti ahokyerɛ deɛ ɛda hɔ ma onipa biara de gu ha na yɛkae no tufo ni hwɛ deɛ biara meka sɛ adɔfoɔ no a yɛ a ɔmohwɛ akrakra no wonyɛ bia ɛmfa nto nsɛm na wo nko anhwɛ prɔkoma wo dɛk no nafa so tv no na wo ma nso hwɛ bi na deɛ ne mo kan sɛ no ɛyɛ safoɔ a yɛde abiebie nneɛma bi enti bibia papa no ɔbɛkasa a ɔse moma yɛntie ne yie yɛnye ne ho yie na ɛnsɛ yɛ abrabɔ yadeɛ ɛfiri sɛ onipa wohu sɛnea wotie a wodi wo tamfo so nkonim mi papa no ɔkyerɛkyerɛ abɛka sɛ ɔredi agorɔ nanso na ɔka sɛm paa ɔse enti ahokyerɛ deɛ ɛda hɔ ma nipa biara mɛmfa obi ahokyerɛ a wakɔ mu no ɛnsere no na wo nso wobɛtumi akɔ mu bi obisa sɛ bi wɔ sɛ ɛdɛn ne ohiani anaasɛ hwan ne ohiani ohiani ni obi a ade a ɔhwehwɛ no ɛbɛn no ɛno ani o nanso ɛsɛ tibia bi a wɔn mu ti nsa ntumi nka ohiani no adeɛ na ɔhwehwɛ no ɛna si ha yi sɛ wɔahokyerɛ mu a ɔbɛtumi akɔfa na mmom ɔwɔ hia mu ahia no Paku bedi akon me enhia me na mmom me wa ahokyere mu amen osi ohiani ni obi a ade a ɔrehwɛ no ɛbɛn no nanso esa tibia a wɔn ti nsa ntumi nka amen Mami onyankopɔn hyira wo na ɔnka ho ɔmo wo ne ofie nyinaa ho ban sonko onyi ho ani kyerɛ wasodie mu amen de wo fie me no wai na ho oma nanom ɛna onyankopɔn hwehwɛ enipa fie ho enkomo ne ebeduru nnɛ hyira ka nyankopɔn maami ama me wura ho ama fe me maame nane na ɔtwe a esie me maame
ne maame na ye no wahye me abrahobom nanso ni na yi onyankopɔn asɛm no bia den hyɛ no ebinie amen ebinum nie abrewa posoposo ana akwakora posoposo a wontumi nante waba brewa otidam ontumi nante ne kondo aduane bi ne sini nyina tutu aponchen kwan ya yeye ekɔ ne winim ne kondo nanso onisia ɔde bɛwe enam no ɔyɛ ohiani ahia no ɔyarefo a wɔda yare mpa so a wɔntumi nante ɔyare ontumi nante wɔte yeye wɔ kuro no mu anka ɔpɛsɛnka ɔkɔhwɛ de ko ahia no ontumi nante ɛna wɔnyɛ bi nso ne nsa mfa ne nkɔ ohiani ɔno no onifrani a wɔhu adeɛ abribia obehia bibi a gise ɔsoma obi saa nkrɔfoɔ yi ne ahiafoɔ minianum obi ɔdɔ owó pa so Jews hade no anka wɔte ase a ɔno aso na deɛ mu ɛna ɔtwa gu baabi obi na aso mu a ɔdwo nso ama no ohiani ne no na wo ahokyerɛ mu die a wo a wetena so adeɛ mu wo adwene so wɔse awurade Yesu Kristo ɛbrɛ na wɔse asɛnnua no so no ehia no efisɛ osukɔm de no obisae ɔbohima Yesu Kristo nkasa otwe di ampo abotantim no a osani ba asase so fa akoate bia to no so ɔno na de ne nyina ne dia ahia no wɔsoro hɔ adɛnti no kɔ hiam yɛbɔ na sɛnnuam dadoa weebɔ ha yɛbɔ ne nam dadoa ɛna ɔsɛn hɔ ahia no osukɔm de no atirimɔdenfoɔ de sapɔbɔ nsɛnyanya mu yɛde kana no ahia no ɛdɔn no wɔ sɛ soro hɔ no na ahia no ɛdɔn no nsuo no aba no gye sɛ obi kɔsa brɛ no ohia ebene no ɔsi Job nso nso bi a di kan a ɔkɔ mu no ayɛ ahokyerɛ ɔbɔnsɛm kɔ Onyankopɔn nkyɛn kɔsrɛ Job anim gu aseɛ Onyankopɔn di maa no ɛhɔ na Job kɔ ahokyerɛ mu ɛsɛ Job otimi kɔba aberepere okɔba na yɛ ahokyerɛ ne nyɛ ohia ɛsiane sɛ ne nneɛma ne sɛsɛeɛ ne ma ne wuyɛ na nyuma ne sɛeɛ na ɔwɔ ahokyerɛ mu ɛyɛ ohia na nsɔhwɛ a ɛtɔ so mmienu no ɔkɔ ohia mu saa mmerɛ no wɔfiri ahokyerɛ mu ɛkɔ ohia mu ɛsiane sɛ ɔbonsam hu sɛ Job ɛwɔ ahokyerɛ mu enti sɛ ɔwɔ ne gyem ɔbɛtumi asɔre Nyankopɔn ɔbɛbɔ ndimpa atontono no akamfo no ɛno na ɔbonsam pɛ ɛnti ɔsan akɔ Nyankopɔn nkyɛn bio sɛ Awurade Nyankopɔn akoa yi wo na agye ne so si ɔrɛ so ase ɔpa san fa ne ma me na me nsa nkyerɛ no number 2 nti ɔde wura ohia mu Onyankopɔn sɛ ɔlɔgyina hɔ no wɔne hwɛ yie wɔamfa nsa nka ne kraa ɛnti ɔbonsam de nkuro tutu Job firi tiri so de sii inaase ontimi nkɔ ɛna waba gye sɛ obi ɛnti Job ebehia no ɔbɛyɛ ohiani ahokyerɛ ɛtɔ so mmienu no anaa sɔne ɔkɔɔ mu na wɔtoo no ɔbɛyɛ ohiani ɛne na maa ne yere ba mbu yɛ ɔka sɛ Job wee kasatia wo Nyankopɔn na wu kasatia no na wu fisɛ Job ɔbɛyɛ ohiani ɔkɔ ahokyerɛ mu na ɔtumi kɔ afuom kɔdɔ wei deɛ ɔtumi kɔ afuom biom ɔbaa no ane kɔba ɔbaa no abrɛ Jack ɔbɛyɛ ne wofiri so kɔ ɛmo ho tɔme ɛme ohiani hwan na ohiani ɛna makyerɛ mu no ɛmfa ha mebɛda no to sɛ mehiani menyɛ ohiani na ano ne ka kyerɛ me sɛ menyɛ ohiani na meyɛ wiase tamfo
me ka wo ho sanka me ka wo ho dia unya manim gu ase no bo no fai na ada nti na ehire dia untimi enka me ka wo ho tia me nyo hiani and so bi so pema sema emfa me hia no go kan kire me hiani emfa ho kire go kan kire me hiani na me nyo hiani amen mama ye no do ye ho fa unu abone chen eya sana nkwa mana kwa sana Onyankopon wewe sa unu ye bone a ode be che no na adanti no unu na ye bone bone onyai ene on kan jiru ye bone ye tu furche se bone na weni jaye kwa me polisi kukuru jaye a kai su be jaye ena no mi ma me na yasi o ba bi a anka ba hu se kwaku beri akon me ye mbobo anka wotimi ho asempo a anka bebu nkudodwe na bompa ye mame na mo onfa ntua wa no aya dom bi keke ana Onyankopon de adome a metimi hurihurisa abrechi ba na me nka hu edura pa na usia abrechi ba wo se wo jompo edura nyina ko he de oda sana na koye na so me de makan tema de se empowerment se me jami Nyankopon achidi makodi yamfuro bi achi empowerment mini ababa kwa ba wo ya frame akosira ma no me kita adiham bi me de aguno ho yasi kwa ko bedi akokita duro bi se Onyankopon se Awurade enti aduro bi wo ho bibi wo wanim bibi wo wati ana ma bere dam ha se papa ka wa ha bi o tumi bi wo ho a chen wo tumfo Onyankopon no ana ma da ha fiedu ni akuma ni mase papa ne ka wa ha me na so ade a mi hu ye ne se onipa dasani o di bone no a on pese be hu akire no no do wadina ni mu bone na wodi no on pese be hu se odi bone nti na wo okuto Nyankopon na okuto ne mudie no wo pia wodi ani mu be gu wani mu ase enti ansa ne be hu se wonya bone bia no wani magu ase awie mi ma me ayi achi ensem bisi mi kuto no ni pa mi ma mi wuye onya 103 na mi ko ne t-shirt e ma mi ni ma mi ni dam wa mi da o fu ni da ho posa mi e bo ho no mi ni ma mi ni gina so ma mi da ho mesu ni gina ho mi kuto no ni pa mi me nya 103 a wawu a ye mi ya manti ase ene on komo ni ebedi no oni nche adafonom ene futuro besi ha ne yakọ nkomodie ni so no Onyankopon pa da foforo nso ebeto nkomodie ni so bia onantie wakoba no enye ohia why bua no bisare dia ope e bia ne ade ketu abi bua no na emfa ne ho tere mfre no hia ehunu ani mase onipa na won tia ho no bibia pese be kotom bibia nkotom yesa Onyankopon mo ye nyina sa ewe mo me yahwa onyi nche enfia Onyankopon ne to ho ma onipa ene ho komo ne yebedi nei de entie ya me mfa ne bebrede sa mimre no esua oja me camera ya ketuwa bi e bana so afi na oba sese mpo o ye so he enti na nwene ti pom se o kama ya bona ba no na hanso Nyankopon be ye nkakra awose ne se kadan eni ti na babu koteshi no mi ga kra bi a na majai na papa no wo chiamade bibre buku ya da hawi mi tiawu enti mi di papa na chino okan na machro esanse mi tiawu mi timfa bintu mi trim akwai mi pese mi ko bonti mi ko chire o sile bi anko
so be ko dia fa blackboard na dia wo sie bia no chirogu so ese so pese me kwese be ko asofo ni bi John 33 time ye be kan sam na be ko bi ona hwini ho ye boa on penisa enti wo se be ko krom dia ene o ko afa blackboard ko bibia be sie bia no chirogu so papa no perasem obi nti ase camera mi sui enfie be dumie no 12 years ago no na ma me toye obeko me beko me dia kon koto firi yi pa record me ana na mi sui nei ishira kan yankopon mo me ndo yankopon asi no ye na do e hoda me dia me se me ma twam woni mguasem matra ho ani mguasie matra ho owuo so be kama dama chede ho ani mguasie kwa ku be di akon me ma twam ho owuo abe kama dama chede ho me ne impress me ko sie owuo na owuo no ba onye na dwuma se dia me prehwe se me nya ni mo onyam onyankopon anim eda obetre na himam na wa frefre na hotefuo no abo me dia ka ho en me prehwe enti dia okan de o de koso kan no wa futuo ne nko bia nie mi nyankopon aka no en na binim me papa re ka chem se be dia ko hweye no mo be fa ngmo bia me dada o enguma we na usuye we na me kire o we ye na kita enti ba no kasa he odin sa o de otu brofo aka brofo ne ko ona oni hu masema ye wadwuma yo hu beti me mfa amen ani dia di kanu oyinche osi enfie san no yakopon di ma onipa Adam awon todo di kanu so enfie san Onyankopon kan se mo mayenye onipa se Yesu banse so ejimra onwi no tie to ho no no fe no tie nse onipa no tie nda ho no fe no tie onipa obehumi enkwa humi gu no tie ni mu no tie nse di gina ho wa amfre no onipa biem obefre no okrati asefo edi atosumi no enti emra papa yi okrati asefo force ho no and what chance enue nyina dibi trombo but we many eda obedi bi no owu na obewu na owu na egu ahuru mienu ye wati ase awuo ene wode ekosie no onyankopon kan ni nyina bo ma no se da obedi bi no owu na obewu Adam ya so den ogodi diaba no onyankopon bai kwa Adam wa papa aso wa so bitechire ya adai aso be hwa no kwate ne go no asare dia bara ko dia na mari kacho si men ko dia ba no wasi oba no awot ne bra me no kwagu anya dia we nyankopon ama oba no awot ne bra me no sa enti me e bone owura afisi me kacho si da wodi bi no wu na bewu owo no ma wan aha me yiwa fia enti honhom ne koye ebe ka no tie no dwe nyankopon anim honhom ne ko elunti owo no ma wan wawu na no nyama bono asase we dampan ese adampa ha obi kwa kudia wenti baabi a wo ko no baabi a wo be ko sia no ma dumi sa asase no ansa na duru ho enti ansan Adam oba no na sase ya dome no owo na matu kwagu ufri dotiem enunti dotiem ena obeko owo ni yemienu number 1 ne honhom no efiri no to beka anotie eya ka sem bi wo habireti ase wo se mo ma yehwe osoro na hini kan no de wewi na beka ye hu adeko tumi no abo Adam wo edi ntrom no ena o se empehwe na de ma tumi ni bo no aduane adidie ebedi unkomo daachi kwa ku dia wayenti ufi ha ba firu ko babi ahon ko fa ufiye unti sasa sino matumi no ndotie mu na ufi e san do ahye ndotie mu Adam wa ye ne bone kura no onya 930 years
Enfie ahankunu abiasa na Adam nyae na fe adan Adam bako awonto atoso yanga Mose nguma dikano etinsia nyimba akokosi miensa wase dian nipa ne bone na nipa free ase redoso asase so Onti na nipa free ase redoso asase so no wo mama won ana wo gas ma won e mama babaiwa mayiwa ma won yanko Nyankopon ma hunu nipa mama se wo ho ye fe Onyankopon ma ehu nipa mama so ho ye fe ahintesem bi wo ha ne yetire ba bete meti wa ka kirem eya asofo bi se abofo fisu ba ebe ware Nyankopon ba enye no kra ahasem o kan ye kan asefo any set asefo asem no kan obofo bi ani ho a ofisu be ware obi ara obofo ga se rotie Dabi yanko na waro wo mu biara a wo pe na awari o mu biara a wo pe Onyankopon ma ni hu nipa man so mo ho fe enti o mu wari o mu biara wo pe yanko na Ewade ka se na Onyankopon kan se me ho rentina onipa mu nkosi da me ho antra onipa mu nkosi da efise wo ye honam enti enonti ne na beye mfie oha aduonu enonti onipa mfie enkoye oha ani aduonu awa mra Onyankopon ma ko ware enipa ma no enonti mfie ni atiso Adam oyere boni nya 930 years ya tiswa amana bedru 120 Indianum Aswadin tio Waniti Number 2 Aha yi pesa yedik wagitu ebu ha Yenhwe Onyankopon ma no eni ndiwa no asa kra bi Momi yenhwe osoro ma no mama ase na omotie Wasoro baba Odi ni kuru wadam Obati kokoko Maya osiamia Georgina Posso be man sare ko bieno sare na ko bieno no ko bieno bam sisa Georgina da me ba on chen uba won se osoro ba no akofa nsuo no da bre oba no oba nsuo eye odi nsuo ni kosi ho ape na wajai ni kunu ni ohoho no ho sisa kosia betina se osida bi muni nkomo da me pa cho me ko sempa no osoro ba omo pa omo ho asem da mpacho me mo bon niema no ti mo ni nkomo obekokora no wata osoro ma no ema no enipa ma no mo hwe onu be ma no wode mo hwe mo kuntokwa confusion si ho enti waje be ma no ko piam wakoda be ma nda ko nyamu dwene ho kokoko maya pacho me anda sister Georgina no ko bie no Georgina le France na nyimre da me ba ho nchen Onipa ba oba ndedem wo wati kokoko wati obari ubehu anu asori pipiem wo we bi epuno twen no ka hwe brain no wabetina akonya no efa ba bi no wafa remote no kitani sam omiemia Sister Georgina ene ne kunu ne din komo no hase bra da mbacho na no hefa na uhwe ajako pattern no da na Audio sa no cow damn pacho so check on the quick mantem e wasembe enipa ma uko ja oba ne kwan asuni ko ja uko no che oba wu sa nipa ma no tie e beto aso we nyi hore bae e be fa mu ya kwai o se adan na ma onipa mfie so tie ko du 70-80 Edia be ne ma mfie no so tie esan so Onyankopon no masem se onipa nya mfie oha ane aduenu 120 Onyankopon no masem na eba ne san onipa mfie so tie be du 70-80 yekwai enyo eti adiokro eyimu watwi kwasi edu no yenko wode yen emumuye asiwanim odi ye mumuye na siwanim
Odiye mumuye no aba wanim yanko. Odiye kokwa mboni aba wanim hanu. Odiye kokwa mu boni na aba wanim hanim secret sin. Kokwa mu boni. Boni ya ye ni sumase no abedru Onyankopon manim. Yanko. Na yena nyina atwom kɔ obufu mu. Enuti enanu twom kɔ obufu mu. Enanu etwom kɔ Onyankopon obufu mu. Esanse kokwa mu boni no abedru Onyankopon anim. Yanko. Ya hwe yemfie sɛ asomsɛm bi. Ya hwe yemfie no sɛ asomsɛm bi. Se ka asomsɛm a asekufo nde omunim. Maame no na eba no ena me ka ne ho asɛm a kyerɛ wei. Maame no na eba do. Asumsem saa na yɛhwe yɛmfie no yɛhwe yɛmfie no sɛ asumsem bi osekuni a ɔka obi ho asɛm kyerɛ no yɛkɔ yɛmfirihia na emu wɔ mfie aduoson yɛkɔ na sɛ ɛpo saa na aporo so koraa no na eduru aduowɔtwe ɛna yɛ mfie aduowɔtwe yɛkɔ na emu ahohoahoadeɛ yɛ ɔbrɛ ne ahuhudeɛ. Amen. Enfie nwɔtwe na efie de wɔtwe na nya no emu ahohoadeɛ de ade agi fans no ayɔ hawo na maneɛ yakɔdu kwaru mmerante yɛsia ne chopani o wɔyɛ sɛ bi chopani na wɔsɛ wonye wo wɔ he wo so mo 45 o mo 50 mo 60 wo bɔ wɔsɛ kwakora bi teba bi di kɔna hodin ha so wonye no me manya 80 years why 80 years na wonya ɔde agi no fans no ɔka dan 80 years na wonya ɔde ahoahoa no na ni afura enti wɔsi emu ahoahoa no ayɔ hawo na maneɛ na ɛbaa ne san na mfie so tiyɛ kokoam bɔne ɛna ti mfie no so ɛno na menum yɛ ne bɛhwɛ sɛ ɛyɛ Onyankopɔn ne kan yɛ ana nipa na ɛkasa sikise bɔne a yɛyɛsie wo de bɛsie me bɛto de bɛsie Onyankopɔn bibia ya me de mfato ho ya mfa kyɛ me de ɔde ade no bɔ ha no ma hu kokoam bɔne ebi no ma hu no menim hiani bibi koso abrabom na so menti ase se Bible ne ka se nhyira ne huhum ahiafo a ba ko ne me de koso abrabom no unim huhum hiani ono no andi ye aye me bɔne o ba ko di bɔne wo kokoam umfie so beti hwani ka asɛm ye hwɛ tibi asɛm bibi e kan ya kan tibi asɛm no e be hu se Onyankopɔn anase onipa o ti de da Nyankopɔn ne yen John Kobia. Osi da Onyankopɔn ne John Kobia. Yenko. Nyankopɔn nipa Mose Bible. Mahu. Asɛm wei a ye kan ye se yai. Mose ne ko bɔ mpaye. Aka kyerɛ Onyankopɔn sɛ otumfo Onyankopɔn. Wɔn ma ye mfie ɔha na dienu. Nanso kokoa mu bɔne nti mfie no so ati abeduru aduoson. Na empo de ade ho ho mfie aduotwe no ayɔ ha na maneɛ. Eye Mose mpaibo na David no orse Kwame Ampadu nana Kwame Ampadu nana wo fa no na papa no yesi beseriti papa no nana Kwame Ampadu ohwe wanim na se wo sa otwe a odo abo otwe nwom nana hwe no se odwan a odo abo odwan nwom sa na David tie o kan Psalms ha anwum ya oto ye ya nyina nye ne dia no ka na de nye dia so obo ni pakundin Solomon chirobi npa yobre so bom when Mose and Cobon Paye and David or the year young at 2 years. And the young coupon in myself, or since the young coupon, and I say Yentipa, is Shanka young coupon, and 25 years 70, 80, Dabi, Mankabwati, or young coupon Brown, and son of Bonipa, or Potel de Bonipa, or Monipaka, so do, or Simidian Wonka, the Mamu. Young number 3. Or the enfier saying, no Onyankopɔn di ma onipa wo Yesu maya edikan no efie san Isaiah enwa no eti aduase num don so kosi aduedu no 65 17 to 20 osoro foforo ne asase foforo papa ehya ha na yenko adisem aduedu ba kon o se dian atifi asem osoro foforo ne asase foforo mo me fe sa di we di ehya ne so
ensem na kwa mienu Isaiah say oso foforo ene asase foforo John Yesu ni asmo boy no ono kire di nsemi ono say oso foforo ene asase foforo ni nyina ka Yesu Kristo ho asem Yesu Kristo maye na Isaiah de ne Yesu maye di kan Isaiah emre Yesu Kristo ba no onyankopon yi bibia kire no enti Isaiah ohu Yesu pefe na bibia no onyankopon di Israel na Jerusalem tutu wiase nyina ho enti woni entie asem a Isaiah kan ye se betie ebehu adise mo so a Yesu ni akitu adwan asuafo nya ono do no pa emre bi omusia ye ama Yesu kan asem bi o se mumu bi wo ho a onka wo hwe kozi meba na de dwan ketua no ni nua no mumu bi wo ho a onka wo wo hwe kozi meba na de dwan ni nua no enti asuafo ni nyina wuye na ka dwan ko a John se bi ngu John se bi ngu yetimi ti John e do tono e no John se bi ngu sa na tedi akwe mo ko tono twene enti e ko tono twene ya no se no ada anu ga ho nsi no e no ko pie fi Yesu ani mu a o kiro ni maya e tosu mienu ene ne adisem Isaiah be kasa Yesu maya di kan ye ko na hwe merebo oso foforo ne asase foforo merebo oso foforo ene asase foforo na warin kai ka ne nyoma no e kan dia no mo kan biem na erema adwumu biu e ma wadwumu biem na mom mumma mo ho sepemu na muni erusi dada ade a merebo nti awa die no a merebo nti dia medi na eba nti yankwa na hwe merebo Jerusalem ama no aye erusidie merebo Jerusalem ama na aye ahusidie mani baji wom yanko nene man ama no aye ahosepe ene me kara se onyankopon bibia no odi Israel edoto ewiase nyina ho cause ewiase ni nyankopon Ghana he ni nyankopon Israel fo nko na omu nyankopon anti bibia no odi Israel tutu ewiase nyina ho ena wo kire ye de oye yanko na medi Jerusalem ho arusie na me ho asepe me man ho na Orenti osuni ntiatiamu wo mu biu Orenti osuni ntiatiamu wo mu biu owo bi ama mu biu yenko na wori hu emu abotafowa ena na wo hu emu abofotiwa ne abofa kitikiti a onwie ni nadie wo hu akwara wawu dabi awade a bebo nti mi beye Jerusalem foforo Yesu maya di kan ho asem na oka no Yesu maya di kan ho asem no kanu wa ma enfie ohana biemu kokon bone atiswa bedru adiosu na de otwe enti Yesu Kristo na eba wo wo enti ni Yesu bae o se adenti na mu Jerusalem Israel fie adena mu enti ni Yesu bae yako ana akokora a woni na wanwie na endie ana akokora onwie ni na die akokora bia bedina amen ya kakokora 8 years yenko na abofra bedi mfirihia oha ansa na wawu abra akwara obedi mfirihia oha ukan ba ku na we afafofro no wose no o se abrantie bedi mfie oha 100 years Yesu maya di kan no se se oni pa onye mfie oha enti 120 ne eso atie ba 100 years o de adwuma ma asofo no ntimi anye wasi inwanhwefo pone miameba abehwe nwana no de oyare no monsane yare de wayira mo korhwe no de wafura no hwe no na mo enwa no sa de wado no ena muku no di san de miameba mabehwe nwan enti ma obodu na Yesu sane baaye enti 120 no wateso bedu 100 years entu abrantie yakwai na odeboyani a wadi ifie oha no ye de wadome no odebonyani de ya dome ni mpo obenya ifie oha ansana wawu enfia edahoma onipa de sen Yesu maya edikan eno no ento onipa fie ye 70 enkasa onyakopon ni bufuofu so ha won kasa asem no yeso onipa eho adwuma reketwa okokwo mu boni 60 ena atifie so aba 70 boni na atifie so o manipa 120
anoti Yesu ma di kan yo so onipa benya mfie oha 100 years ansa na wawu adan ana 25 adan no rest in peace gone too soon baby ani all that be die 12 years asasi bi antre fun enti yenya ayiye bi an ne sandboard ya hwe wani mu se ne pata no ya achira bosoro ho obuchuari rest in peace asasi bi antre fun ne wanyi kra no wanyi o hwe dan ho a posre wo ho no ne wanyi kra 65 ne zo ne wanyi pa o ya ma Yesu aduma be nyina ayekwa esese woni pa wunya enfio ha ansa na wawu 100 years enye semtete asofo mu ya wate no nya ko popo afumu eni go no quotation na ho no kan no abe se me na me kan se me ma me egosi eni tro ya o be kan se ya ko fo so den see ya ko ofise wa ma wure amfri se wa ma wure amfri onyankopon mra na wodi su na we a we ne konkron e den na wode be ka wo ho embe busam etimiensa ba ko si mienu o ti den nyankopon musuro ne nyansa mu mfaso onyankopon musuro ne nyansa mu mfaso yanko meba ma wure amfri memra ma wure amfri memra na ma wakoma ni memra nsem so efise onyinche nkwa mfie ne asumdue efise onyinche nkwa mfie ne asumdue na ede beka wo ho na me de beka ho ma wado ye ne nokre ena oso amen onyinche nkwa mfie nkwa dodo na me de beka ho yanko 5 no ati boshe ben no onyankopon she onipa emebusem no eho a mebusem eti nan chemudu meba tie na fa mensem na nkwa mfie adoso meba tie na fa masem na nkwa mfie adoso 70-80 enye no kra ese odi mfie men yemre die kontentem sisi no jo o se eden na wo bi obi sa ye no nyakopon de ma adiama eden na obi sa ye no nyakopon de ama Job 5:26 Job mwano etinum jema de lusia wo se de wode onyinche na ebekọ damenamu odi onyinche na ebekọ amenamu odi onyinche na ebekọ adakamramu onyinche yeka onyinche ye 70 we akokra onyinche yeko se wodi ayu afiafi bamu ne bremu se wodi ayu afiafi bamu ne bremu sa na oso di emfie no beko sewi oso bo se ben onyankopon se Jerusalem Zekaria etienwaki eyimunan kosi num no se asafo eradisiye nie nkokora ne emra beda so atena Jerusalem mountain so osi nkokora ne emrewa bekoso atena si wo Jerusalem mountain so nkokora ne emrewa yeko na onyinche nti won puma bekura won nsa moyetie ni ye o onyinche nti omu puma bekura won nsam onyinche nti yaka kokora 80 years 70 nyankopon fi oduma nipa me kasa se for no si dey se asafo radisiye nie nkokora ne emaya beda so atena nkokora ne emra beda so atena Jerusalem mountain so nkokora ne mrewa bekoso ananti wo Jerusalem mountain so na onyinche nti won puma bekura won sam onyinche nti mi ma mi anya wa na otire bi si wanyi aniafo mi ne wuye ba kunya 1 time mi ma mi nya 103 de o ka ne hono onya 110 emra mi ma mi wuye no mi no ko na channels se ya bi o wudi a ene me nche ti na atwemienu ena onso wuye
mi ma mi nya 103 de ohu akire nso nya 110 odiri fie amen onyi nchenti wamu puma be kurakura won sam kwa ko bi 5 na mmarima ne mmawia bɛyɛ kuro no mɔnten so amanaman mmarima wa ne mmabawa bɛyɛ abɔntene so mama ɔmɛnante saa Germany amen yɛnkɔ eti ɔsi obisa me ho nkwa ɔde ama no ɛna awɔre daa nyom 21:4 yɛnkɔ ɔsi yɛn obisa wo ho nkwa wabisa wo ho nkwa wodi ama no agya wodi ama na a ɛware daa ɛna awɔre daa David no awurade Nyankopɔn bibisa wo nkwa wodi ama me ɛna awɔre daa yɛnkɔ 9 ɔsi yɛn Matthew ni ekɔ apamfoforo mu ka Matthew a okɔ apamfoforo mu 19:16 Matthew 19:16 na hwɛ obi ba no be sin sɛ kyerɛkyerɛfo adepa bɛn na menyɛ na manya dan kwa yɛnkɔ na hwɛ obi ba no bɛse no sɛ obi kɔ Yesu Kristo nkyɛn kɔsi ne sɛ awurade ɔkyerɛkyerɛfo Rabbi kyerɛkyerɛfo adepa bɛn na menyɛ na manya dan kwa papa bɛn na menyɛ na manya dan kwa amen yɛde wɔsi hɔ yi a wobɛyɛ dan na wanya dan kwa wobɛyɛ dan ɛna wanya dan kwa Onyankopɔn boa saa nkyerɛkyerɛ yi yɛbɛtoa so ɛkwan yi a wobɛfa so wobɛnya dan kwa no yɛbɛkyerɛ wo na mmom afotu a metum nyɛnom asɔfoɔ no ɛne me nua bia mte radio so kasa ne ɛfɛ sɛ mpakyɛw onipa mfie yɛ 70-80 Mose ne kɔbɔɔ ne mpayɛ ɛna David yɛ ɛnwom toyɛ ɛnti deɛ hɔ no ɛnyɛ David dia ɛyɛ Mose mpaebɔ ɛne mpo koraa no ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ kɔkoa mu bɔne ɛno na ate mfie no so kɔkoa mu bɔne ɛna ate mfie no so ɛnti bi nea mumi ɛhwɛ deɛ ɛne yie bɔne nketenkete a ɛyɛ tietie nua no mu esuma si bɔne mimi deɛ bi hu yo Onyankopɔn deɛ wahu ɛnti na no meka kyerɛ mu sɛ John nwoma no John wadi kan no wɔsi bɔne a ɛkɔ wuo mu no deɛ mimi kan sɛ mo mɛsrɛ na mo bɔne a ɛnkɔ wuo mu no ɛna mbɛsrɛ bɔne bi yɛ bɔne nanso bɔne bi wɔ hɔ a ɛkɔ wuo kɔkɔɔ mu bɔne ɛno na te yɛmfie so ɛnti onipa mfie wopɛ sɛ ohu a hwɛ Isaiah 65:17-20 ɔbɛkyerɛ wo enipa mfie na yɛ Bible we no foforɔ yɛ ba yi ɛne obiri hɔ a ɔmo koakoa no de wo kan no hwɛ yi a ɛyɛ dɛma ho yɛnna Nyankopɔn ase ɛne adwumadie no yɛde bɛsi ha ɛm sɛ hwɛ a yɛbatena ha yɛn ɛne bia ha yɛma adwumadie no anyɛ dɛ nanso Nyankopɔn de ɔpɛ na wɔyɛ nti asidanka wo tumfo Nyankopɔn no na baabi a yɛde bɛdui anuonyam kɛseɛ ɛyɛ ne dia adafo ne anuanom momyɛnhwɛ Onyankopɔn no Ghana yɛbɔ Onyankopɔn din nanso yɛnim Onyankopɔn no na deɛ nti a Onyankopɔn pɛ asɛm sɛ ohu sɛ yɛbɔ ne din yɛhwehwɛ no nanso yɛhu no Onyankopɔn sɛ deɛ bɛbia ne yɛbɛhunu yɛhwehwɛ no ohu sɛ yɛbɔ ne din ohu sɛ Ghana yɛhwehwɛ no nanso yɛnim no Onyankopɔn adom ɔkae ho asɛ ɔhyɛ din a nea ɔde nam akoa sɛ so de maa ne ma no ɛbɛpie wɔ ma no mu ne yɛhu Onyankopɔn ne nokwadie ne yɛhu Onyankopɔn ne yie ne yɛhu sɛ Onyankopɔn no ɔno ɔnte asɔre dan mu daabi ne yɛhu sɛ kasa bi a ɛgye Onyankopɔn no mu ka no ɛnyɛ nokorɛ yɛbɛhu ne nyinaa daakye bi ne da mase ɔsorosoro wɔtumfoɔ Nyankopɔn no kwafo twɛdi apɔpɔtantim a abɔ ɔsoro bɔ asase bɔ ɔpo bɔ mu nneɛma nyina na ne hyɛ wodɔbɔ abo nyima Yesu mu anuonyam
Udi uyo Nyankopon una uti dada Canada for them capri was no before the next year. The free of Pocosia to be a cassette was sharing your papa with your mind as I also now. Papa, what you are moving on when Yankopon said yes, I'm doing on him. Udi uyo Nyankopon Copo, Uyo Yankopon Procope. When the 2 million earlier, says the one about 2 million, and the open only 2 million. A Janasi County, would you, my dear, Doria Bezri, Major Domo, and somewhere Kay, they catch you with saying. The idea of 2.1 budget, the young career you will go. No home woman sent us to me, 2.1 go for, and go to 2.1. Major, really so, now see Cody, Payanko Cabesium, or the Bamuji, Ija, Oba, Gogodim, Emily. A jar was so. Udi wonto wahi nimra nia openye wasase ne ye wosro mami dada dubane fami pon so cheme teacher wo de biaka aja fami kon so bi ye fi musunu na wona hini tomi eni alimuya aya udi dada amen mispa sedi titimua yehowa ahwe me na ontem maranata yen awurade bra eni akai ogutan mi ensa ye ba kono aja Oba and Uncle Amen. I am passing the uncle. Amen. I will ask you to get down or 2 when you go on the 7 show day or don't get duty. Amen.